अन्य खबर को आसिबा विफल हेउछि ट्रांकुलाइज घन जंगलरू बाहरु नाही बाघुणी चिन्हत किछि दिन हैला वन विभागर निद हजाई देलानी बाघुणी चिन्हत डीप फॉरेस्ट रे रेडियो कला नेटवर्क काम देउ नथिबारु ट्रैकिंग रे मध्य समस्या उपुजुछे सिमिलीपाल छाड़िबा परे छत्तीसगढ़ दे एबे पश्चिम बंग रे पहुंची जिन्नत बाघुणी जिन्नत को ओडिशा फेराई आनिबा पाई नाके दम हेलेनी सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्प कर्तृपक्षक सहित पश्चिम बंग वन विभाग स्थिति एमिति हेलानी जे पश्चिम बंगर पुरुलिया जिला बांधवा निकटवर्ती गारे स्कूल कॉलेज होटेल और रिसर्च आदि सबको अनिर्दिष्ट काल पाई बंद मध्य रखा जाइछे एथिसह पर्यटकों को एही अंचल को जेबाकू बारण करा जाइछे जिन्नत एबे बांधवा निकटस्थ रायका पहाड़र घंच जंगल मध्य रहिछे एपटे सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पर वरिष्ठ अधिकारी सह स्वतंत्र विशेषज्ञ टीम जाई पुरुलियार बांधवा रायका पहाड़ निकट में डेरा मध्य पकाइछन्ते जिन्नत घंच जंगल भितर थिबारु ट्रांकुलाइज करबा संभवपर होई पार नथिबा बेले बाघुणी बेकरे लागिथिबा रेडियो कलार सह एंटीनार संयोग मध्य होई पारु नै पश्चिमबंग ओडिशार 5टी टीम एई बाघुणी को धरिबा को उद्यम करूछन्ते पुरुलिया जिला आरक्षी अधीक्षक अभिजीत बानार्जी स्थिति मध्य अनुध्यान करिसन्ते यास बाघुणी जिन्नत को धरिबा पई योजना चालू रही यथाशीघ्र ताकू धरिबा परे सिमिलीपाल को पठा जिवो बोली पुरुलिया डीएफओ अंजन गुहा सूचना दैछन्ते ওদের কাছে শুনলাম যে এখানে একটা বাঘ এসেছে আমাদের রায়কা পাহাড়ে ওটা শুনে এসেছি বুঝে কোথায় বাঘ আছে আমরা ওটা জানতে এসেছি না আমরা ভয় পাই না আমরা সেই জঙ্গল এলাকার মানুষ বাঘ আসুক আর হাতি এলেও আমাদের কোনো সেরকম কিছু ভয়ের কিছু কারণ নেই আমাদের হ্যাঁ আমরা একবার ঘুরে এলাম এরিয়াটা ঘুরে দেখলাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পুরো মেজার্স নিচ্ছে যা যা মেজার্স নেওয়ার দরকার আমাদেরকে যে অ্যাসিস্ট্যান্স চাইছে আমরা সেটা করার জন্য রেডি আছি আমরা করছি আর সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে এই ফুটিলের যে সমস্ত ল্যাপে যে গ্রামগুলো আছে সেগুলো সেই জায়গাগুলোতে যাতে সতর্কবার্তাগুলো মেনে চলে তার জন্য আমরা এখানকার অধিবাসীগণকে আমরা আবেদন করছি এছাড়া ট্যুরিস্টদেরকেও আমরা ব্যবহার করছি এই এখানে যে প্রেজেন্স আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সে সম্বন্ধে আমরা এটা বলতে পারি যতটা সম্ভব টিম বাড়িয়ে মনিটরিং টিম আমরা মোটামুটি 15টা টিম একসাথে কাজ করছে ওড়িশা গভর্নমেন্টের সাথে সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভের সাথে আমরা সবসময় সহযোগিতা রেখেছি টিমের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে খাঁচা পাতার ব্যাপারেও সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সব দিক থেকে